or not. But they came, they have a knowledge. But today we have already written for the police complaint, also already informed, and we sent for the Xerox copy. And we keep receipt copy. After that, you have assured, your police has assured that you will arrest him. But again, and you see, they are coming from the vehicle, just take it. They are coming towards a communal. Yeah, as per their version. In the eye of law, how can they snatch from the hand of the police? So police is not doing their duty. If the law speaks, the police is not doing their duty. But for us, you are saying that you have to take law into your hand. But for them, there is no law. They don't even respect police. But whereas we respect police, we salute police and we cooperate. And we are not against any community, but we are against the person who has committed a crime. How many of them? No, today, one. Yes, one. So we cannot even arrest one person. And while we have to complain the entire people, then what would be your position in them? বাগদাম না তো ওই তো যেটা শুনলাম এখানে সবজি বাজার বসা নিয়ে একটা বিতর্ক নিয়ে একটা জাস্ট মানে টেনশন তৈরি হয়েছে। তবে এটা এনশিওর প্রশাসন করবে যে যারাই আইন হাতে নেবে বা হাতে নিয়েছে তাদের সবার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। একজন প্রশাসনিক লোককে দেখা গেছে ওই যারা রাস্তা অবরোধ করে তাদের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে? অ্যাকচুয়ালি ওই সময় উপস্থিত ছিলাম না, আমি তো এটা বললামই আইন সবার জন্যই সমান।
Don Bosco School Bus Zai. চেষ্টা খাইতে না আচ্ছা ও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাকি আধার কার্ড নাম্বার শহর হলো থেকে উৎসাদন লেগে গেছিল তখন কি আসলা আমি খালি আইসি আয়া বাইকটা দিতে তারা মানে গাড়ি টাকা আছে এর দূরে দেখছি আর কি আয়া সঙ্গে তখন তার লোক দখল হয়েছে আমি আর ও কাকারে কইছি কাকা কিটা হয়েছে কাকারে তাইনে রে কাকা আমি কিটা হয়েছে যাও তুমি এটা শূন্য লাভ নাই এটা বললে কেস কিছু হইব যাও আমি একটা জিনিস কইলে তো আমি বুঝতাম তাই যদি আমার কইতো তাহলে বুঝলাম বললে তাই আমার তুমি যাও তোমার দ্বারা কইতাম না মানে কইলে বেজা লইব এনে কেস কিছু দিব তুমি যাও
আমরা স্টেপ নেবো এরপরে কিসের থেকে আপনার কাছে কি খবর আছে কিসের জন্য তারা বসেছে এখানে? না এখানে শুনছি যারা ট্রাভেল যে সবজি বেচে তারা নাকি এখানে লোকাল পাবলিক নাকি তারা বাধা দিচ্ছে। মানে এই রাস্তাটা তারারই পার্সোনাল জায়গা, টোটালি এই জায়গাটার মধ্যে বলতে পারতো না, জায়গাটা আছে না টার্নিং পয়েন্ট, এটার মধ্যে বলতে পারতো না। তারা অ্যাকচুয়ালি চেচুটা বোয়ার উপলক্ষে তারাই দিকে তারা ল্যান্ড সাইডে সেটা বাউন্ডারি দিচ্ছে। কিছুদিন আগে যখন নাকি আপনাদের সঙ্গে কথা হয়ে আপনাদের এই সাইডে বসতে কইছে, তাদেরকে ওই সাইডে বসতে কইছে, তারপরে আবার ঝগড়া কিসে? তারা শুধু খালি এই সাইডে বসতেই পারবো না, তারা বাউন্ডারি পাশে বসতেই পারবে না, তারা জায়গা এটা। আচ্ছা, এটা কি শুধু আপনারা বসতে পারবেন না সবাই বসতে পারবেন? সবাই বসতে পারবে না। তাই না কইছে যে বাঙালি বইতে না। एसपी साहब आ रहे हैं, उसके बाद इसको अभी एसपी साहब आ रहे हैं, अभी एसपी साहब आ रहे हैं, उन लोग जो बैठा था तब एसपी साहब नहीं आया। আরে কারিগরি বেঙ্গল আছে যাইতে এরারে কইছি আমরা নিয়ে যাইতে কিছু না রাস্তা সাইডা এরা ধরে যায় তে ইনফ্যাক্ট লুতে রাস্তা This is not the first time. This has been several times. From Auxilium till this place, they were being pushed. By these people, by the locals.
They were not allowed to sell. This is not the first instance. You can ask these club people also. So many times, and even last Friday to Friday, after the relaxation of lockdown, from Telamura and Agartala, they came to sell here, our people. But they were warned not to sell. And today, the person came with a vehicle to Obi, and he comes from the Uttar Maharani, from Telamura. And he said, I will kill you along with the Bolero. What is this? This is not only the ST atrocity, but this is also the racial discrimination. This is not a crime. বাকি সব ওরা ছিল এক মানে ট্রাইবাল ওরাই ছিল Since today is Sunday, এতটুকু পর্যন্ত ওরা they করতে don't পারে come. ওরা এক Otherwise, একটা পার্টি এখানে weekdays you will find quite many of our ladies coming from rural area. But why this law? Received from Jigat post, Agartala we have arrested him. Main is that we have to arrest to Nazrul Islam, who is the accused person. ওরা যে রাস্তা অবরোধ করেছে সেই বিষয়টা কি কারণে তারা রাস্তা অবরোধ করেছে? Main is that one today morning, one from Bormora, he came to sell the vegetable, and one Nazrul. He obstruct that he cannot sell at the mosque area, and like that he damaged some vegetable from the one who came for to sell vegetable, and accordingly they have complained that. Accordingly, we have this is the main problem. গাড়ি থেকে আপনাদের থাকা অবস্থা আপনাদের গাড়ি থেকে নামে নিয়ে গেল The unknown miscreant, we have tried to stop, but they cannot. But they are not willing to follow the law. They have taken away from the arrest. So the Action will be taken. The UC and CPS is coming. Action will be taken as per law. পার্সন গাড়ি যে ছিল আমাদের নজরুল ইসলাম নজরুল দোকানদারি করবো না, সবাই এক লোকে বন্ধ রাখো। তারপরে আমরা তাদের সঙ্গে কথা কই সেটা দোকানদারি করুক, এই কথা কইছি। এই কথা কইতে গেছি, তারপরে সে তারা লাগিয়েছে ঝগড়া না, তারা খুলবই এটা লই এসে তাদের মধ্যে মুখে মুখে তর্কাতর্কি হয়েছে, এটা লই এসে তারা আন্দোলনে বয়ে গেছে। আপনারা তো অনেকদিন ধরে এখানে ব্যবসা করতেছেন, আপনাদের মধ্যে তো কোনো রকমের বিবাদ ছিল না? আজকেও নাই। হোস্টেলের ম্যাডাম যে কইছে আমরা এদিকে বল যাতে না বইতে পারি আজকে, তাহলে আমরাও বইতাম না, তারা দোকানদারি করবো না, সবাই এক লোক দোকানদার। আমরা স্ট্রাইক এরকম আজকে আমরা কথা ছিল এটা, কিন্তু তারা মানতে রাজি না, তারা দোকানদারি করবো। এখন আপনারা কি চান, কি সলিউশন? আমরা চাই ম্যাডাম যাতে আমাদের কাছে এসে কমা বাড়তি হোক। কালকে আমরা ইয়ে করছে, দোকানপাট লাথি ফেলাইছে, দোকানের জিনিস লাথি দিয়ে ফেলাই। ini kau tenaga boro orang lain tuang sami ya boro don bosku school bay jat get bos kang boro asubu endo jeng halca suka asu mani arta asu den jeng asu liya bong kong moten mani phaika sini school ni kong ni moten no gai jeng khabo khabi je aro school bos kang arto jeng killing khain toman tor ang shortkan sache no bos kang gai bro jeng yang nara asu ka yang to kuno jaga open jaga kotor tong gai yang ko jeng asu ka yang to kuno pada biner bo khaya school bo khaya bor kuno objection dori ya ga jaga boro asu lai ne mana khajak ko Wansa rok Mwkthang falmani mana khajak ko chini school ok bai ora ta asu nora leta padang ko diki sung ni hiya ngap to jeng killing tonan dokar no gai ang bo saimi ya boro amting lai mani ga ang phaika phai ka ga no bo phaika bo tor tong mani bara tong ga phai no ka ka nang tini an ki help gere no nang thangpro ani panchayat ko chap pani khoros nindro rang ti kalangan ga jeng yak khai muya ro ko ti khlai tong ang bol asa haksa long janing phaimani bisimaro yak ko sawi tong ani hanji chore hamia ang ga am ti tin phai ka no ang helchani khale ka ya khale mani dol su phai 15 jona sangan phai na non sab da ki tini phai ni Mwkthang ta phaba diara chini area ko da kisu or Mwkthang se ma phaiya ni chau phai ta ma ko da nong borok ko chini area o thang Mwkthang phalo gobang ব্যবসা bani khai tongo ri chum phalo to khongla kum phali tongo jeng kebo no ko khaje sayable ta sura chini borok ta ga su tongman photo se chini borok putule no jaga ri a mong ya kamiro go jeng ko chau ga bahike norle ano or kisa ang Mwkthang toi phalo no ana mana khai tongba
কক্সারা হিমাস মা ফালি তিনি আরো সালাইগে না ঘন্টা 2-3 ঘন্টা সালাইবেন পরে সিনং মক মা ফালি তাই আপসং মক দংজাত বাজার টাইম বসে বরং মা টাইম বসে হাইয়াং চাংতে খালাবা কক্সারা আর তিনি সাফাইনাय बा गारि बायदिनि मुखै फेरनानै बर नोंसि सिनि बा बर बजार साइदामोन नुक खायसिनो बर जों अरन लकेल हनि साव जों अरन लकेल से नों किरिया दा जोंनो हने आना बुति साइकेल आं स्नारै दं अरन काका सं बाय सं दाद सं दं आनि सिनि जाग बर कय जान बर दं सां बुजाय नों बर माना खाय रखा आवान सारनो आन्तर ताम सानङ अब बर बे कय फ्राय हिनजाका बर दयथाना नाय के दाना बुति सफ्रतै मुक्तंग ब फेरटै खिरु आ देबा बर कनि आरो काजा एक दल थांनायसोते एक दल फायो अमा हायका आखन मोनखायनाय आं गारि नाम्बार साइदा मारा गारि नाम्बार आं ब सासला मालि आं सरि कलिमा बाय ताम बाय थांका असो लख करिं थाता खेल खायनि आं थाता निलाबो ताम नाय आं आ बरफ जे आना अमा हायखाबिना न आं बन साजासिम न नायो साजा नायो आं नरम के न दाबो पुलिसो कय मुंब्ला याफानाय आं तो आमतेर आसलान बसिया बायके याफानाय ताम खायनाय आनो फानदिनाय दं आं बुं बखा माया ओमफ्राय आबो नां संगै माया खुतां ब ताम दिस नेके और के कोनो एक बाजार कमिटि नि खाजाक दं अमरो गो साइमिया ता आं बाजार कमिटि रो जों तो गोबां टेम्पर वाले आनो फाइ तुइ फाले थां बास आम सकसे कोन कमिटि अम तो बाजार भैया और मुखै फाले बुसक बालखा और हंकाय आं फास गो ओ yang फानमानि आरो न हते yang रखाय जांबां जों गो सुजरा जुगो थाङै दं टेबो आय बरफ खरेदि हायखाय जों थाङै माथा बालं मानिखाय बिबसर हायरं थाव जागा तन बसनो एरिया आबन सेसे गां कोनो बाहाय जों जालदां खा जों दा तो चिकन मिकन नो दारा केन्तो आङा जों जालनो आं बयनो सान थाङिया आं साकसनो मेंटेनेन्स खाय दं दा नंगौ जों जाल अनेक बरफ फाय साबाय अनेक बरफ फाय हिनपायो अमाहाय गाबङा जों जाल आसाय दं केन्तो आं साकसम बखा होय आं बलका फायमि आं नाय अमाहाय रक चिन्ता खायै थांनाय हिननानि रक चिन्ता खायै आं कोनो साया अमाहाय दं दा आं सनि नाम्बार माया आं केमनो कन्टेक्ट भजन माया माया नि पारा बरो आनि मंगिया गामि आथ्रामुरा आगरतला कोन जागा तो आं अबि नगर दं माने म लकडाउन कोनगै आं नगर दं माने ओंखाय नगर दं माने आंनि अबस्था खुब खराब केबो साइमिया अरनि चिनि बाय सुमलि जंसे आं थांगै माइरं मासे किसारि ओय आं तकि चलि दं माने चलि दं परे आनि आबो कयदिनले साना बा 6-7 केजि माइरं बा आव साइ पाइ माने यागल खां यां बे सस्तार मा खाइजो ताम नि मुखै अबि देबरम नि नगताय गो परिवार फेमिलि कयजना आनि दङ आनि संजा दं आनि चाराय दङ ओमफ्राय आनि मा बाबु दङ दारा बाय बासै दङ আমরা এই অপরাধটা আজকে করছি আমরা এখনো অনেকবার এখানে আমরা গ্রাম থেকে আইসার এখানে এই সবজিগুলি বেচে তারা বলে অবজেকশন দেওয়া হয় এখানে বেচতে পারে না এমন ঘটনা অনেকবার হয়েছে তবু আমরা মীমাংসা করে সারা ক্লাবের সাথে মীমাংসা করে সারা এখনো শান্তি সুস্থ আসিল কিন্তু এটার পরে এই লকডাউন নেই কেউ আয় না এখানে ব্যস্ত বাজারগুলোতে চলে না যে সময় থেকে লকডাউন এটা মানে সবজিগুলি বেচানোর জন্য এটা খুলে দিছে তাহলে এই গ্রাম থেকে যেটা আয়সারা এখানে সবজি বেচে তারা আয়সারা ব্যস্ত শুরু করছে এরপরে এই শুক্রবার থেকে আগামী শুক্রবার এই দিনেও এমন ঘটনা বলে হয়েছে এখানে আয়সারা ওয়ার্নিং দিয়ে এখনো সবজি বেচতে পারতো না কে দিয়েছে ওয়ার্নিং নাম তো জানে না কিন্তু আমরা এখনো শুনছি যেটা এখান থেকে লোক মানে আমরা তো ছিল না এখান থেকে লোক ওয়ার্নিং দিয়েছে আজকেও আবার এখনো ওই একজন আমরা অভি দেববর্মা ওই মহারানীপুর তেলেম্বর থেকে আয়াসারা এখানে বেচে বলে হ্যাঁ বলে একজন লোক গাড়ি দিয়ে আয়াসারা এখানে বলে ওয়ার্নিং দেয় এখানে বেচতে পারে না বেচলে এটা গাড়ি দিয়ে তোমার ওখানে মারে ফেলে দেবে তাহলে এরপরে আমরা ফোন করা হয়েছে যেটা এমন ঘটনা হইতে আছে তাহলে আমরা আইছি এখানে আমরা পুলিশে ডাক দিছি যেটা এখানে যাতে শান্তি যাতে থাকে যেটা এখানে কোনো এভাবে রেশিয়াল ডিসক্রিমিনেশন না হয় তাহলে এখন অবধি পুলিশ আয়া ছাড়া আমরা কোনো কথা কইছে না পুলিশ আয়া ছাড়া এখানে যদি জাস্টিস যাতে আমরা চাইতে আসে এটা জাস্টিস দেও এর আর ফিউচারে যাতে এমন ঘটনা না ঘটে আর আমরা এখানে সবাই মানে মিলিয়া যেটা থাকতে পারে সবাই এখানে মিলিয়া
সবজিগুলি বেচতে পারে। আপনারা পুলিশকে আগে জানিয়েছেন ব্যাপারটা? আমরা জানাইছি না, এখানে যাতে ক্লাব আছে, ক্লাবের সাথে যদি মীমাংসা হয়ে যায় তাহলে তো পুলিশে জানানো কোনো এটা দরকারও নাই। না, আপনারা তো একদম শেষ ব্যাপারটা নিলেন, অবরোধ করলেন রাস্তা, সাধারণ মানুষের কষ্ট হবে এখন। না না, এখন সাধারণ মানুষ যে গরিব মানুষ তারা এসে এখানে সবজি বেচতে আছে, তার কি কষ্ট হয় না? তাহলে এই কষ্টটা অ্যাটেনশন করানোর জন্য আমরা এটা রাস্তা বন্ধ করছি, যেটা অ্যাটেনশন তাড়াতাড়ি হোক। এখানে তো পুলিশ আছে, পুলিশ কি এখন এই পুলিশ তো কোনো কিছু বলা নেই এখন। আপনারা কতক্ষণ করবেন অবরোধ? যতটুক পুলিশ আইএসআর আমার সাথে মীমাংসা না হয় তাহলে থাকবো। আর যে লোক আইএসআর এখানে যেটা করছে তারা অ্যারেস্ট করতে পারবো, কিবা তারা কিরে এমন করছে এগুলি জিজ্ঞাসা করতে লাগবো ইন্টেনশন কি আছে, কারণ এখানে সবাই লোক আছে, কেউ এমন করে না। আর যে যারা করে থাকে কিরে করে ইন্টেনশনটা কিটা, এটা তো আমার নাম অ্যান্থনি দেপার। আপনি এখানে থাকেন? হ্যাঁ, আমি এখানে থাকি। তিনি অ্যাকচুয়ালি ওরা যে কথা মানে আমার তিনি সালসাया जों आगेबो खोनाव जेता डन बस्को बुसखाङाव जुलिम बुसखाङ न बर चिन बर मुखिते फाला फाइक्यां काकाय चिन बर न बर मुखिते ता फालदि का नरन को पथा खिनाय न तासे फाइक्यां काय नरन गाडी बाय फेरि पथा खिनाय मुखिते सह आबरा के छैटन रग रुजालतम ओंगा जों आगेबो खोनाका चिन अर बुखु सं ताखौ सं फाइयाखै अरन कलान बर बाय कक सालायाखै बोलखाय बर आयं खाकसा या खाकसा रखौ कइले बर बागला जाक ओंगा ताबोखे नुखा उ सगांबो थानाय साप्ताह बाहायनो बरफ अरफ फाइ चिन बरफ लकडाउन उमानि परे तो बरफ फाइलिया ओंगा जखन ताब किसा खुलुका कन बर तुरका फाना सुरु ओंखा ओंगा जरा बरफ ताम खाय बरफ फाइ अ जागाव छैथन फाइ नर मांगला ओंगा बरफ खानावै आं जों खानाका ओंगा जों दातरुन डीएसपी जों बबाय जखन नगारिबा बबा आना साका हेंलाय दं खुनु ओंगा जों कयजन खबर होय ओंगा कयजन अरन जे सिनिजा बरन फुन खायका Tamo kelam nak hati kelam borok obat ke mana kai ke mula wana ke mula kuda. Oh ini abu ko coronavirus sebagai lockdown jarawa tap hal ke ni se ceng abu saw. Ulo lockdown pakai faedah ni saw. Enggak tini ceng proses kaya lockdown nak kenal ke pakai falman sa coronavirus engkau. Cina borkat teng falmaya kakula. Abai ke sengka ka abu le silia ni se. Jai ho sengka abu nanti salai na bagai ceng kau jangan kau rui ceng kalau salai ke abu borok faedah ni ceng salai malia. Ngetam kat ini cengno kat ini takut awi, ini kalau takut mungkin cengno, ini kalau borok ni saja mana fai shop fai mana ini borok, orang anggubi kan borok mana jaga ketum. Kang guru kapal si thang sini ang phun kol mangka jata, cing borok mungkin ceng kaleno guna naik ni. Angkat tabuk fai loh fai kaya cing borok fai kena fai kaya, angkat nuka jata bonawasan gari tu bisa gari ferry bertakhi naik. Orang mungkin tak fal, ni aja saw. Ngam buika baca fal tang bui fal mana nar fal maya, abah ke pausau. Enggak kayak abo khup bini kaisa behind bini reason tamo, bo CAB ceng protest kaya pura ko, bo mungkin fal lawino, arah tangga semua bahasa protest kaya tamo. Kak kaya kena. Kak kayo jata abun bagai borno arah TV roko munu kani sogo munu kaja protest kami ni abun bagai no borno tiap usung dekat tini fight setting dekana nggak tini to rabi bar bos haisung engkai agi week dia wa engkai tesin bor kebama fight orang fal payo nggak tini ka rabi bo baik bo fight bo tini fal kami engkai ceng tini nuka jata oma hai kesin borno setting lagi tini betana hani fight bura naik fight awa engkai to ceng baki sini ka tonglai neba fight hani na ceng cini bo जे गाने गिन तौना न जों दिंखा रोङै ताइ जों पुलिसना खबर का जों तिनि पुलिसना कमप्लेन होनाय जेता सेबसामने बिसंतिनि जों थांग्रावनो जेता भायलेन्ट यावै ओंगा आबोन बिसंति जुदि तिनि पुलिस एक्सन नाया किबा आबोन सल्युशन खालारिमे काय जों मिनिस्टार अफ दि थानाय मिनिस्टार अफ दि पन थाङै पन अब सल्युशन फाया काकाय जों एकटा तिनि जे नन न्यूज चैनल थ्रुथै तिप्रासा खना सितु जेता अब आहाय चिनि तिप्रासा ताबुक जे लकडाउन जराव पइन्टो हायसे मासे मानै आंनि तंग तंग ओंगा जों अब नुगो तंग जेता फातारनि फायै
তিনি চিনি বরনো কাহাকে চিকিৎসা খাইব হাইনা নগর হরি তিনি চিনি বহু উত্তর মহারানী খরকসা পজিটিভ মানজা খাওয়াবরা হাইগুই তো তার মানে চিনি বরনো পুরা টোটাল नेग्लिजेन्सि खायो नेग्लेक्ट खायो डिसक्रिमिनेसन खायो अब आखा खालाय दङ का आबन बागैनो जों तिनि अबन सानमु सङो तिनि जुदिने डन बस्को पसन अबन जतन चिनि बरनो नौ मांस जागा मांस अबसा परे चिनि बर मखिते मा फायदा हागा कले जों सारा तिरफ्रावनो तिनि अन्ननि कक्ते सानमु सङो जेता चिनि बर जे जागा कुथुमो जे मखिते फालतिनि जेखुन बाजाराव चिनि मासिं बनम्बर आलादा उनु दंलाय मासो जों नुका सिएबिओबो लंट्राबिन मनुवा जाचिना बरनो एसिड छारै एटाक खायमोन अथच चिन बर कुनु खाया आइति हिमसे जों प्रोटेस्ट खायना थाङो नंगा आबन करे हंगा कना जों आरो बाजार करम सराव बाजार सेलायखा चिन बर सेलि आप्रगाय डीएम रक थाङो पुलिस रक थाङो होन नरन सब अदनको परमिशन जतन सेपरेट बाजार नने आबर हाका कसिन आरो जखते चिन सराय रक चिन बर फिमरा अर्गनाइजेसन सराय रक चिन जॉइंट एक्शन कमिटी अफ सिविल सोसाइटी लंट्रा बेली यूनिट आबर तंग तंग जगते जों थांसा तंग तंग बर आजागा जों खलाय दं माखातिनि बाजार होने nga tini o jaga wa chini bor town no tong hu chung sikit to hu chung oro tini palka phaile ja noga achu lai tong tong layo nga ka nung tini jese pano noga achu tong ton 2 tala 3 tala pano noga achu tong ton ketun ni bu sebia abon baga joto takuk tai buku jero Agartala shahar nok tangi tong nai ro noro joto na angkhuna na karon tini ani chago kalaika khanin chago kalai man abkhana sob bachir nai ba gotona login taise gotona jura ro na লাই থানায় সাল বেশি বালিয়া সালনি সালতামুনা কমলপুর কাইসা অবহাইনো সেম বাজার তৈন কাইসা অবহাইনো ঘটনা ঘটি লেখা যে মুখে ফাল জালিয়া সিমরনা অর যে স্টেপ নামা হয় আরেকনি বুড়া স্টেপ না নাই ই जों अब अर जे जों नाखा माना जों सारा तिरफ्रासों नरत साइन माना जों सामुं खायखां गाका जों तिन अरं होनो जों अर सिमिया जों नायो जेता अर अंखा माने ते आलका जागाव तांथु ए आबस जों नायो ओंका जों अबो जों मुइदों ना नाङो चिन आगि दागाफ्रु मुखिथों फालाय मा जागा बाजाराव तो सुरुंनायब्ले इ कतिनि कामालघाट बाजार हयते सुरुंनि माननाय बाजार हयते सुरुं आबा केनो कम्युनियल हेट्रेड बुंलायब्ले nga जों आमथि रक्ताय ताबुन जराव जों आमथि नारिया आबसिनि कारण जों नायो जों काहनफायनो तंनाय जतबायनो खाकसां हामारि दैनो तंनाय किन्तु आ जागा बरला तामनो बागै जोंनो लाबा के एटाक खायना ना आबसिनि ता आबन बागैनो जों पुइला जे एडमिनिस्ट्रेशन जे जुडिशियरी जेटा आइनदिगि जेटा निनि एक्जिक्युटिभ दिगि जों आइनदिगि आ पुइला सिनि कमप्लेन एड्रेस नाय आबन पर पॉइंट अबा के रिपिटेसन मुखनो काय जों माफाके जोंबो पुरा प्र्याक्टिकली जोंबो मुभमेन्ट मा खायनाय जोंबो सेपरेट मा थानाय चिन बाजार जोंबो बरनो फायदे जोंबो बरनो थाया तिनो जागा जे नगर बाजार तमन चिन बर साय हंगा खाय बम बर बिजनेस खायमिया हंगा तिन बर वानसुना नां आबन बागान जों चिन बर फाके चिन बर अरब पायो जों सुरु चिन बरन सिम अरब पाया केन बम बरबो चिन बरन मुखिथों अर्गानिक काहाम सार खदा खखरिनि पायो हाय दबा हंगा तिन आ जागाव तामन बाग बर बारदा मा खाय तामन बागै बन ताम इंटेंशन आ इंटेंशन न जों जतन सायमन आबा हाके जों जुदिनो बर खामिया वानसु मा हाके जों वानसु कांगा काय तिनि खाना जबान नाङै मानो केन जों आ जबान जों आबा हाके खलायना रिया आबन बागैनो जों शान्ति जेता खासमतिनो जों अबनो जों लराय खलाय खालाम आबन बागैनो तिनि मा कबगो जतन न तिनि जों आबा हाके तिनि गेदरिं तङ तिनि सल्युसन नायो पुलिस आदालत जों कक सालायने सालेमान यागलो अबनो सल्भ खायदि सल्भ खायखांखाय जों जे अल्टरनेटिभ मा वानसु लाने